ନା ଇଏ ତ ଏଣେ ଖୋଜୁଛି ସେଣେ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଶ୍ରା ଖୋଜୁଛି। ହଁ ଆମ କିଛି ବଳକୁ ଟିକେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାଲିଲେ ଦେଖିଲେ କଣ ଲାଗେ ପରମ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୁବା ସବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ମାଲ କଳଙ୍କ ଅଛି ଖବରଟି ଆଜ୍ଞା ଭାସି ଆସୁଛି ସେ ଖବରଟି ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା କଳଙ୍କ ନାହିଁ ସେଠି ନକରି ସର୍ବ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ଗଲେ ସର୍ବଟାକୁ ବାପା ଧଇଲା ଜାପୁଡ଼ିକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାପାରେ 72 ଭାର ଗଦାଟାକୁ ସବ ଉପରେ ଥୋଇଲା ଦେଖିଲା ସବଟା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ନା ଗଦାର ଭାରକୁ ସବଟା ସହି ପାଇଲା ତାହେଲେ ସେ ସର୍ବପଣ୍ଡିତ କିଏ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଦେଖିଲା ସବଟା ତ ବୁଡ଼ିଲାନି ନା 72 ଭାର ଗଦାଟାକୁ ଧରି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗ ଚାଲିଛି ବସିଲା ସବ ଉପରେ ଦୁଇ ପଟକୁ ସେ ପାଣିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ପାଣିରେ ପହଞ୍ଚି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଏ ଏ ସବ ଏଠି ମୋର ଏତେ ସଜନ ସଗତ୍ର ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ମତେ ଏ ଅସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ନାହିଁ କିଏ ମତେ ଏ ଅସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା କିରେ ଅସମୟରେ ଯିଏ ପାଖରେ ଠିଆ ହବ ଦୁଃଖର ଦିନରେ ଯିଏ ପାଖରେ ଠିଆ ହବ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପରମ ବାନ୍ଧବ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ମୋର ଇଏ ଦୁଃଖଦ କଥା ବେଳେ ମତେ କିଏ ସାହା ହେଲା ମତେ ସେ ସବ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ନକରି ସବ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ଗଲା ଗଲା କଣ ପଚାରିଲା କହିଲା କେତୁ କଲୁ ଉପକାର କିଏ ମୋର ଏତେ ବଡ ଉପକାର କଲୁ କିଏ ନ କଲେ ଯା ଯୋଗେ ଏ ମାମୁଷ तारे पुत्र को भालो सफर आज्ञा पारी है किला गया कोई बापा सही समस्त बापा माने चिंता करती आमे अछु आमे जते बेले मरि जीव हम पुआ माने हम मुखरे दिया किंतु मुए बुद्धि गुड खतम है बापा अजी तो सब डर मते पारी होबे को पड़छ रे लक्ष्मण देखला लक्ष्मण रे तू सिना बोला जे एते बड़ उपकार करिछु तू उठो करे तो मां भगवती को तो पचारिबो ओ स्वामी तमे तो आसिला बोल काहे भगवती पचारिबो केते बेले भगवती पचारिबो तू करिबी कोन तू को कोन कहबी गुणवंत के बड़ बापा मानू तमे भी खड़ा पड़ा नहीं दियो सेदिन मु तो कथा सुनि
माने छी आके छोड़बी आके छोड़बी এই যে শুনবি এই বর্তমান শুনবি ওই এতে পাঞ্জাব পাঞ্জাব বর্তমান দেবী রে বাবা লক্ষ্মণ তোমাকে ধারে বাপ্পা বলি ডাক রে লক্ষ্মণ ना ना আজকে শুনিবি এইটা শুনিবি বর্তমানে শুনিবি তো কথা বাবা কইটা মাথা ধরে বাবা ডাক আছি সংস্কার রে কেন হারাবো লক্ষ্মণ রে নিমিষকে চুনা সোনার সংসার সতে বালি ঘোর সতে বালি ঘোর বিশ্বমায়া ভোলা সারা দুনিয়া যেতে আগে রাখু ঠিকানি দিতে